Jaokha bo Tipra Motha khewo first te chondoli chongphon sino Tipra Motha buri no chong pai ri ha bono phoska pai ri te chondi mani no pai ri ha ga ni kok sani mu tung ga si bini kok bai pho IPP ta pai di ang samo bai pho IPP ta pai di nang tini musung khepse cylinder di musung ya khele cylinder tar di an tim ke jawda tikroi ADC Chongmari Ganada 43 Karbook Tipra Motha Bairek Satai Kelayo Tokma Teima Sal Korobo 43 Karbugo Tipra Motha Yakarwi IPF tini Bana Romani Sal Korea Okok Mukumu TV Saya Okok Lukurok Sawo Tini Sal by Sal Tipra Motha Yakarwi Mani 43 Karbook Hayakeba 25 Notun Bazar Malba Sawo Tini Krak Sali Sandra Jorawo Haino Hai Mampli Kasawi Paipiruka 43 Karbook Assembly ni Bisingo West Maniko Dewan Amchaini Gobachan Kamio Tongnai Lukurok Tini 2021 ni Simi Tipra Mothawo Tongwi Faimani 2021 no TT ADC Chongmari wo Boramgunangjuk EM Doli Riangno Bodrekha 2023 Bidan Sabha election obo MLA Sanjay Manik Tipra no Bodrekha Phiaba Slaijakmung Gori Hinei Saka Gobachan Kamini Tongkosong Tongnai Lukurok Tini Krak Salo Nokhla Panda Khlaibani Bisingtei Tipra Motha Yakarwi Tini IPF tini Banaromkha 14 Family ni 32 voter Kamini Lukurok Kogrukha Omohai Tomung Hinke Taibo Buskangni Salo Kobangkuk Lukurok Tipra Motha Yakarnani Tiar Tongo Hnei Banaromnai Rokno Lamsogoi Naharkha Karbook Division President Boramgunang Bogiyot Priyang Tei Karbook Block BHC by Chairman Eba Central Youth IPFP Vice President Boramgunang Pranab Tirpano Khobui Joto IPF tini Tangphang Rok long live IPF long live IPF long live বিভিন্ন পার্টি জায়গা ফাইনেন্স খাবাই খোবাই লামসাগো বিভিন্ন পার্টি জায়গা ফাইনেন্স খাবাই খোবাই লামসাগো IPF তিন বিসিন ত্রিপুরা ল্যান্ড সাম নাই IPF তিন বিসিন ত্রিপুরা ল্যান্ড সাম নাই IPF ত্রিপুরা ল্যান্ড 아니 꼭타에 너무 사는 무슨 게 난 다보 걸었다 아니 IPF 디포 바하 카야 동 나로다 바또 IPF 디 카니 열리네 박사보 언요 파티 클레네 제코노 파티 클레야 가니 꼭 사는 무슨 가이시 비니 꼭 바이 포 IPF 디 타 하파디 앙 사모 바이 포 IPF 디 타 하파디 난 티니 무슨 캡세 실렌더리디 무슨 야켈레 실렌더 따르디 안 팀케 잡다 티크로이 능 티니 사하 살레 페냐는 누콩어 아니 파티오 능 살리 사당 버리 필요 타는 게 우신니는 포 10,000원 빠이네 아니 포 10,000원 빠이네 아래 되네 능포 두이 틴닌 페머스 필요 탐비 갈까봐 오 뭐크라 바이송 딩장와야 장와향 피네레 아래 돼 그러니까 나 송내 포치는 포 10,000원 차라 이게 능랑 두이 틴닌 페포 모소리니 포 앙포 리마야 마리네 리마야 나레 언토토 능 앙바이 똥라이케 살라이케 능 아니 소문데 시게 아니 파티니 소문데 시게 아니 파티니 গণ মানে গঠনতন্ত্র শিখেছে নং আন পাতিনি নিয়ম সিনেলে আং ব্লক চেয়ারম্যান হিসেবে নং তিনি আং রিনা ইনি কক থেরি ক্লাম আং রিমে কা আং অপমান আং ব্লক চেয়ারম্যান কতমা ফাইছে তিনি বহাই খেনে নং পারা বহাই খেনে সাই থাকে 3 মাস জরানো নাকে উসি নং পারা ফাইকে হিবিনেলে ও না থ ব্লক চেয়ারম্যান ফাই নাকে দে ওয়া ফ ফাই থামছে কক রিমাসে মহা রিয়া তালে লাসিয়া মুখাঙ্গে ফাই তংফিয়া হিনাই দে হিনাই নালে এ হিনাই আমবাই ন সময়नो बुजिवै जों मा दंनाय जे जिनि यागो दंमानिसि फान दंमसे सुंफो खैमानाय आबन बादेले खैमिया ठीक दे आं मुसुमले जतो मुसुमु अब पार्टी खैपो जाति हा हामजाफो साया निया तो खैमियाबलेने हे जनसाधारणफो जारा नेता काहाम तुइ दुनलाय काहाम हंकेसे पाराफो दाबि छुकबनाय नेता फेता हामिया हंके आं ब्लक चेयरमैन हामिया कान पार्टी फो नेता क्रिंनाय आं ब्लक चेयरमैन साइजु पाला बायखे आनि उंकुल स्पयनाय प्रेसिडेंट फो सांग लाखांके बिनि लगे फो क्रिंनाय ओ समबि फो साइजु लाखांके बुंगो साहालानो सालैलानो सालतामलानो सालब्रैलेनि लगेले हिमिया बुंफो जेकुनु ना आबनो आं नंनि नरक न आं सामके नरक फाइनि मुसुखबो फाइदि फाइनि मुसुयाखबो ता फाइदि कुनु जावदास्ति क्रै आरोसे हाइफनो नां तिनि हामजा गया पार्टीनो हामजा फो आनि कक थाइ खनाम फाइ अबसे नंना बेलाय का हामबाय मारिबो
মানিকে জরা তো সব সময় মালাইয়া নাংনি সময় তংখা আনি সময় ক্রিংনাই আরে দিনে আনি সময় তংফोरखौबो नंनि क्रिंनाय हायखौबो चिनि प्रेसिडेन्टफोर সময় क्रिंनाय ঠিক না বলে নে কেবো কে হা সময় কাহাম মাইমবা আমার নচিনি কপাল কাহাম হিও নবে মালাই থাই মানে ত্রিপুরা মথা খেও ফার্স্টে চন্দলি চংফুনসিনা ত্রিপুরা মথা বুড়ি ন চং বাইরে হাবনো ফসকা বাইরে এতে সঞ্জয় মানি ন বাইরে হা কে বাইরে খে তারপরে আবার চিনথিয়া খে তাকে সুবিধা রাশি খে থাইয়াং তংবো ইয়ে চং ত্রিপুরা মথা ন ইয়াকারি তাই পে তি থায়া না চৈদ পরিবার থায়া চং 32 buta ka ona kiso Suke ba ke regarok baro lidar khidi na sono te o are phote bin sra tang tong e chung ka chi khiyama na tong ha do tong phia to ke ba he chung tumogla bin phai thang ba e chung yak ka tha ai mo phadei baram ya hambai joto sini media friend no tini haino haising back to back joining program mano pate 50 Karbook division ni netritwo tini haino haising पश्चिम मानगदेवनी गोबाचान पाराव 14 फेमिलिनि 32 बुटार जों कताल खायै सिनि आइपिएफटिओ मानफिका सिनि आटा दयब रामलियां सिनि त्रिपुरा मथानि मेम्बार बिनि नेतृत्वआव जों 14 फेमिलि 32 बुटार तिनि निदिनो जों अ गुरुवा सभा फरकसां जरानि असमय जों मानखा जों बाक्सा सामुखाने हिनै ब तिनि अंखगा तिनि सिमिन ब आइपिएफटिओ कताल मुखांके जों बाक्सा सामुखानाय आशा खालायो बिनि नेतृत्वआव जों पश्चिम मानगदेवनो आगाम दिनाव ताइबो गाहाम नेतृत्व रिमानाय हिनै ताइ अ पारानिनिबो ब गाहाम नेतृत्व रनाय हिनै जों खाखायो नरक साइमानो आइपिएफ तिनि एकटाना आइडियोलॉजी जों आलादा राज्य सानै 2009 नि सिम हिमानि तामनिंके थांनाय थांगो फायनाय फायाबो कुनु मेटार या तामनिंका आइपिएफ तिनि सामुं गाहाम खायमा नुगुइनो तिनि सक जरा जों 25 नतुन बाजार मालबासा एडिसिनि कन्टिजेन्सिआव जों डे टू डे प्रोग्राम चिनी तंग तिमासे सालबार हुंतै किन्तु जॉइन प्रोग्राम नि चिनी सालसे थागिया जों खोना बाहायनाय जॉइनिं ना फैनाय अमा हाकिनो डेली चिनी ताबो कार्यकलाय चलि दंग चिनी सामुं चलि दंग आशा खायो जों गाहाम के अ नतुन बाजार मालबासानो आगाम दिनो जों गाहाम भाबे आइपिएफ तिरक एकक भाबे लरे खायै जों पाइने हिनि आशा खायो हामबाय मिडिया पर्सनो आं बेलाय बेलाय हामबाय मारियो तिनि संबायबो प्रोग्राम फाइनाय म तिनि पश्चिम एक्सरी पश्चिम मानिक देवान गोबाचान पाराव तिनि चिनिब नखला सभाव र 14 परिवार 32 बुटा चिनि आइपिएफटिओ त्रिपुरा मथानिया कार्य जोंनो बिस्कां त्रिपुरा लेन्डनि याप्रि जोंनो लगेरिना हिया फाया ब्रानो आं हामबाय आं Karbook division ni party activity ये ब्रानो यासो लासावा आं ब्रानो बेला बेला हामबाय आर बदि केनो चिनि सारा Karbook साबा याकेनो ओ जत्तो पार्टीनि उंये चिनि आइपिएफटिओ जोंनि फाइ दङ बिस्कांनि ओ 2026 एडिशन निर्वाचननि दोयेनो दाव जों मुभमेन्ट चले दं